sa aking mga video ang ina-upload. Tara, let's go, simulan na natin. Guys, sinayin natin dito sa Buns na high. Yan, good condition pa naman siya. Minimal heel drag, toe drag, wala naman. Yan, ang price niya 780 lang guys. Size 7. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Yan, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, sa mga nag-skating dyan. Yan, size 7. May insole pa siya. Yan, baka magustuhan nyo. Puntahan nyo na to sa mga nag-skateboard, nagbabikes. Ayan. Yan, check natin yung pares nya. Yan guys, so good condition pa to. Yan, baka magustuhan nyo to, solid pa to. Wala pa siyang heel drag, toe drag. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Size 7 Buns. Guys, sunod natin tong Adidas Superstar. Yan, medyo yellowish na yung pinaka toean nya. Yan, may pampaputi naman dyan. Yan, kaya naman paputuin to. Yan, minimal heel drag lang siya. Ang price niya 580 guys. So yan, toe drag wala naman. Yan, may insole pa siya. Ang size niya size 9.5. Yan, mga rabas pwede pa to guys. So solid pa to. Kunting linis lang to. Yan, Adidas Superstar. Check natin yung pares niya. Yan, yan, minimal heel drag lang 580. Pwede pa to. Yan, kunting linis lang, okay pa to guys, solid pa to, pangharabas. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Sunod natin tong Converse na slip-on. Yan, kunting linis lang, kunting laba lang to guys. Halos wala pang ganong upod. Ang price nya 780 guys. New arrival sila. Ang size 9.5. Yan, kompleto to, may insole pa. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Okay pa to, pang araw-araw. Yan, kunting linis lang. Yan, Converse na slip-on. Ayan, okay po. Okay pa yung outsole nyo. Yan, baka magustuhan nyo, dito lang yan. Puntahan nyo na lang. Ito guys, sunod natin tong another Converse na Chuck Taylor. Ayan, ganda ng design nyo. Yan, minimal heel drag lang siya. Ang size nya 7.5. Yan, ang price nito, check natin sa kabila. Medyo malabo yung ano. Yan, 680. Yan, 680 guys. Yan, baka magustuhan nyo to. Wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, goods na goods pa to. Sunod natin tong Nike na Air Monarch. Ayan, good condition pa to guys. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ayan, ang price nya 880. Yan, may konting heel drag lang siya. Toe drag wala naman. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Kompleto pa, may insole. Yan, size 9. Yan, size 9. 880 lang, pangarabas. Yan, puntahan nyo na to guys. Solid pa to, pangarabas. Yan, check natin yung pares nya. Yan, medyo mataas. Yan, goods na goods pa. Yan, baka gustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Nike Air Monarch. Sunod natin tong another Buns. Ayan, kompleto pa, may insole pa siya loob. Yan, check natin yung size nya, size 9. Yan, size 9 to guys. So ang price nya 1 to 80. Yan, minimal heel drag lang siya, toe drag wala naman. Yan, check natin yung pares nya. Yan, minimal heel drag na rin siya. Ayan, 1 to 80, baka magustuhan nyo to guys. Yan, sa mga Buns lover dyan, goods na goods pa to. So may nakita tayo rito Kobe Bryant na Mamba Instinct Gold Gray. Ayan guys. Yan, ang issue nya lang, may konting heel drag, toe drag. Ang price nya 1,580. Yan, may insole pa siya. Check natin yung size. Yan, size nya 9.5.
Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole shape. Yan, may konting heel drag, toe drag lang siya. Yan, ba magustuhan nyo. Mamba Instinct Gold Gray. Yan, check natin yung pares niya. Yan, ito guys, oh, yan, may konting heel drag, toe drag na rin siya. 1580. Yan ba magustuhan nyo to sa mga Kobe lover. Ito guys, susunod natin tong another na solid shoes na Reebok. Yan, pang running, pang araw-araw, pwede pa to. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price niya 1280. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole shape. Yan, check natin yung ilalim. Yan, kompleto pa, oh, may insole pa siya guys. Yan, ang size niya, check natin. Yan, medyo nagtatago. Yan, tingin ko guys, mga ano to, size 9. Yan, baka magustuhan nyo to. Good condition pa siya. Yan, check natin yung pares niya. Yan, gang na ito, pang running, pwede pa to guys. Yan, minimal drag, toe drag lang yung pares niya. Yan, 1280. Saan nyo na to? Okay, nakita tayo rito ang K-Swiss. Yan, halos wala pa siyang upod guys, oh. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole shape. Yan, medyo may mga konting minimal na gasgas. Yan, ang size niya, size 9.5. Yan, may insole pa siya. Yan, baka magustuhan nyo to sa mga mahilig sa K-Swiss. Yan, check natin yung pares niya. Yan, wala pa rin siyang upod. 880 lang to guys, oh. Yan, K-Swiss 880. Yan, baka magustuhan nyo to, pang arabas, pang araw-araw. Sunod natin tong pang outdoor shoes. Ayan, the North Face siya guys, oh. Yan, may konting heel drag lang siya, toe drag wala naman. Yan, ang price niya 1280. Yan, size 8.5. Yan, may insole pa siya guys, oh. The North Face. Yan, pwede pa to, oh. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole shape, oh. Yan, the North Face, size 8.5. Magustuhan nyo to. Yan, check natin yung pares niya. Yan, medyo mataas. Ayan, yan, wala pa siyang punit guys, oh. Wala pa siyang sole shape. Yan, minimal heel drag lang siya. Yan, baka magustuhan nyo to. 1280 pang hiking, the North Face. So, sunod natin tong Under Armour by Stephen Curry. Yan, yan, may konting heel drag, toe drag lang siya. Ang price niya 1580. Yan, baka magustuhan nyo to guys, oh. Yan, may insole pa siya. Yan, ang size na ito, check natin. Yan, medyo malabo, medyo ano na. Yan, baka magustuhan nyo to guys, oh. Under Armour, Stephen Curry. Yan, tingin ko mga size 9 to guys, size 9 or 8.5. Yan, baka magustuhan nyo ang basketball. Yan, check natin yung pares niya. Yan, ito, yan, medyo may konting issue na yung lace niya. Yan, himulmul, medyo may himulmul na. Yan. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Yan. Minimal heel drag, toe drag lang din siya. 1580. Ito guys, may nakita tayo rito ang Reebok na Daytona DMX. Yan, oh. Yan, minimal heel drag lang siya, toe drag merong konti. Yan, ang price niya 1280. Yan, ang issue niya, wala na siyang sintas, bilan nyo na lang. Yan, size 9.5. May insole pa siya guys, oh. Yan, baka magustuhan nyo to guys, oh. Reebok Daytona DMX. Yan, pang ano to, pang araw-araw pwede, pang running pwede to guys. Yan, pamustuhan nyo, wala lang siyang lace. Yan, bilan nyo na lang. Yan, check natin yung pares nya. Yan, ito yung pares nya guys. Sinsa na kayo, medyo mataas. Yan, may konting heel drag lang siya, toe drag wala naman. Yan, 1280, oh. Reebok Daytona. Ito guys, sunod natin tong Nike Air Force 1 na low. Yan, ang issue niya, may konting ano na siya, sole shape. Ayan, yan yung pinaka shoes niya, may konting gasgas. Yan, ba magustuhan niyo pa to. Yan, minimal heel drag lang siya. Ang price niya, oh, 780 lang to guys. Yan, ba magustuhan niyo to, restore niyo na lang yung konting sole shape niya, oh. Ayan, oh. Yan, ang size niya, check natin. Yan, size 8.5. Yan, may insole pa siya, oh. Yan, bago magustuhan niya pa to, 780 lang. Okay pa to, goods na goods pang araw-araw. So, sunod natin tong Jordan Air Max 200. Ayan, may insole pa siya.
Yan, ang size niya, size 9. Yan, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, konting linis lang to guys, oh. Yan, minimal heel drag lang siya. Yan, toe drag, wala namang gaano. Ang price niya, 1,580. Yan, baka magustuhan nyo to. Jordan Air Max 200 Fire Red. Yan, check natin yung pares niya. Yan, medyo mataas. Yan, okay pa to guys, so baka magustuhan nyo to. Jordan Air Max 200 Fire Red. Yan, 1,580. Ito guys, so sunod natin tong Adidas na pambasketball, Adidas Pro Next. Yan, ang size niya, size 12.5. Yan, may insole pa siya, sa loob. Yan, baka magustuhan nyo to guys, so wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, may heel drag na siya guys, so ang price niya 880. Yan, toe drag meron na rin konti. Yan, baka magustuhan nyo to guys, oh, pang basketball, Adidas Pro Next. Yan, okay pa to, pwede pa to pang harabas. Yan, check natin yung pares nya. Ayan, medyo mataas. Yan, pasensya na kayo mga guys. Yan, may konting heel drag, toe drag na rin siya, 880. Yan, baka magustuhan nyo to, pwede pa to pang basketball, pang harabas. Susunod natin tong Jordan na triple black. Ayan, oh, medyo maliit ang size niya, size 7. Uy, kapapa pa natin. Yan, may ano pa siya, may insole pa sa loob. Yan, baka magustuhan nyo to guys, oh. Yan, may konting heel drag, toe drag, wala namang gaano. Yan, ang price niya hindi natin makita. Yan, 1,580. Yan, 1,580 guys, size 7. Wala pa siyang sole set guys, oh. Kaya magustuhan nyo to. Yan, Jordan na triple black. Yan, 1,580. Yan, baka magustuhan nyo to, mga Jordan lover dyan. Okay, so sunod natin tong pang outdoor shoes na Columbia. Yan, high cut siya guys, oh. Yan, baka magustuhan nyo. Minimal heel drag, toe drag. Ang price nya 880 lang, Columbia. Yan, ang size nya, size 10. Yan, may insole pa siya sa loob. Yan, baka magustuhan nyo to, oh, sa mga nag-hiking dyan. Yan, size 10, Columbia. Yan, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, baka magustuhan nyo. Check natin yung pares nya. Yan, ito. Yan, Columbia, 880 lang guys. Puntahan nyo na to. Napansin tayo rito ang topsider. Ayan, branded to guys. Minimal heel drag lang siya, toe drag wala naman. Ayan, ang brand nya Rockport. Ayan, 580 lang guys, oh. Okay to, suede yung pinaka body nya. Ayan, may insole pa siya guys, oh. Ayan, Rockport, solid to, pang araw-araw sa mga mahilig sa topsider dyan. Ayan, ang size nya, size 10. Ayan, baka magustuhan nyo to guys, oh. Sa mga pang dissenting pormahan, pwede to, oh. Ayan, Rockport. Yan, solid po, oh. Minimal heel drag lang siya, 580. Susunod natin tong pang combat shoes. Yan, ang brand nyo, Magnum. Yan, minimal heel drag lang siya, toe drag wala namang gaano. Yan, 480 lang to guys, oh. Murang mura na to. Yan, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo to guys, oh. Ang size nya, tingin ko mas size 8 to. Yan, check natin yung pares nya. Yan, solid po, pang harabas, 480 lang guys. Baka magustuhan nyo to. Nakita tayo rito ang Air Force 1 na low. Yan, ganda lang colorway nya guys, oh. Yan, minimal heel drag lang siya, toe drag wala namang gaano. Yan, ang price nya 1,280. Yan, baka magustuhan nyo to. May insole pa siya sa loob guys, oh. Yan, ang size nya, yan, medyo malalim, may karton. Yan, tingin ko mga size 7 or 8. Yan, baka magustuhan nyo to guys, oh. Air Force 1 na low. Yan, ito yung pares nya, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, minimal heel drag lang siya, 1,280. Yan, baka magustuhan nyo to guys, solid pa, oh. Yan, puntahan nyo na, baka magustuhan to guys, panalo pa to. Yan, ang size nya 8.5 pala guys, 8.5. Yan guys, so may nakita tayo rito pang outdoor shoes. Yan, ang brand nya Columbia. Yan, minimal heel drag, toe drag meron na rin. Yan, 880 lang, oh. Columbia guys, pang araw-araw pwede pa to. Ang size nya, size 9. Yan, may insole pa siya.
Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Check natin yung pares nya. Yan, wala pa rin siya guys. So yan, baka magustuhan nyo to. 880 lang, Columbia, size 9. Yan, sa mga nag-outdoor dyan, puntahan nyo na to. Sunod natin tong Adidas Neo. Ayan, ang price nya 680 lang. Murang mura na to guys. Ayan, 680, naka Adidas na kayo. Ayan, minimal heel drag lang siya. Toe drag wala. Yan, ito yung pares check natin. Yan, minimal heel drag lang din, 680. Yan, murang mura na to. May insole pa siya. Yan, 680 lang to guys. Ang size nya, size 9.5. Yan, so okay pa to. Goods na goods pa. 680 lang. Ito natin tong Nike Air Max. Ayan, medyo malaki ang size nya. Yan, may konting heel drag lang siya. Ang price nya 1,580. May konting toe drag na rin siya. Yan, may insole pa siya. Ang size nya, size 11. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 11, mga size 11 dyan. Minimal heel drag, toe drag. Yan, 1,580. Yan, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Okay pa to guys, magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Okay, so sunod natin tong Mizuno. Ayan, may konting heel drag lang siya. Yan, Mizuno X10. Yan, toe drag wala. Yan, ang size nya, size 8. Kompleto pa, may insole, wala pa siyang sole set, wala pa rin siyang punit. Yan, baka magustuhan nyo sa mga nagbabalibol dyan, pang running, pwede to. Yan, check natin yung pares nya. Yan, goods na goods pa to guys. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, ang price nya hindi natin makita. Yan, medyo malabo. Yan, tanong nyo na lang rito guys pag pinuntahan nyo. Yan, goods na goods pa to. Ganda ng colorway. So, sunod natin tong another Columbia, pang outdoor shoes. Ayan, wala pa siyang heel drag, toe drag. Yan, ang price nya hindi natin makita. Ang issue nya, wala na siyang lace. Yan, bilan nyo na lang. Yan, wala na rin siyang insole sa loob. Yan, ang size nya, size 8. Yan, baka magustuhan nyo to guys. So, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, yung issue nya lang, walang sintas tsaka insole. Yan, baka magustuhan nyo guys, size 8. Yan, ito yung pares nya. Yan, ganun din siya, wala na siyang insole sa loob. Yan, Columbia, size 8. Yan, wala na rin siyang sintas. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid pa naman. Yan, ang price para nito guys, 880. Ayan, 880 Columbia. Okay pa, goods na goods. Yan, bilan nyo na lang ng sintas tsaka padding sa loob. So guys, sunod natin tong pang outdoor shoes to. Ang brand nya New Balance. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, minimal lang ang heel drag nya, toe drag. Yan, minimal lang din, 980. Yan, ba magustuhan nyo to guys. Solid pa to, 980 lang. 8.5 ang size nya. Yan, New Balance. Yan, ito yung pares nya. Yan guys, solid pa 980 lang. Yan, puntahan nyo na to. Ito guys, susunod natin tong Nike Hyper Dunk. Ganda ng colorway nyo. Kitang kita kayo rito, green na green. Yan, minimal heel drag siya. Tapos may konting toe drag. Ang price nya 980. Yan, baka magustuhan nyo to. May insole pa siya guys. Yan, pangarabas pwede pa to, pang basketball. 980 lang naman. Yan, ang size nya, yan, size 10. Yan, size 10 guys. Yan, baka magustuhan nyo. Pang basketball, pang harabas, 980 lang. Yan, puntahan nyo na. Ito guys, sunod natin tong Kyrie 6. Yan, ang size nya, size 10. Yan, may kompleto pa, may insole. Yan, may konting sole set na siya guys. Yan, minimal lang, konting-konti lang ang buka. Yan, may konting toe drag na rin siya. Yan, heel drag meron na rin, 980. Yan, baka magustuhan nyo to. Kyrie 6, size 10, pang basketball. Yan, yan, size 10. Puntahan nyo na to guys. Okay, susunod natin tong Converse All Star na Counter Climate. Yan, yan, may konting sole set na siya guys. Konting-konti lang. Yan, minimal heel drag, toe drag. Yan, ang size nya, size 7 pala to guys. Yan, yan, Converse Chuck Taylor na Counter Climate. Yan, solid pa to. Puntahan nyo na to. Yan, check natin yung pares nya.
Yan, okay pa oh. Wala pa siyang ganong heel drag, toe drag. Ang price niya 1 to 80. Yan, 1 to 80 guys oh. Adidas Climate Counter. So guys, susunod natin itong Adidas na Alpha Bounce. Yan, ang size niya 18.5. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, minimal heel drag, toe drag. Ang price niya, yan, 1 to 80. Yan, baka magustuhan nyo guys. 18.5. Yan, check natin yung pares niya. Yan, may insole pa siya, kompleto po. Yan, minimal heel drag, 1 to 80. Alpha Bounce Adidas. Yan, baka magustuhan nyo guys. Susunod natin tong Fila. Yan, akala mo siya Balenciaga, kaporma siya ng Balenciaga guys, pero Fila ang brand niya. Yan, ang size niya, size 9.5. Yan, may insole pa siya. Yan, baka magustuhan nyo to guys oh. Minimal heel drag, toe drag may konti. Yan, 980 lang, size 9.5 na Fila. Yan, wala pa siyang punit oh. Wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo to. So guys, so may nakita tayo ritong Yeezy na Sply 350. Yan, minimal heel drag, toe drag. Ang price niya 880. Yan, kunting linis lang to, kunting laba. Wala pa siyang sole set guys, so wala pa siyang punit. Yan, baka magustuhan nyo to. Yeezy Adidas. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, ang size niya, check natin, medyo malalim. Yan. Yan, size 10. Yan, size 10 to guys. Baka magustuhan nyo to. Easy. So may nakita tayo ritong pang outdoor shoes. Yan, Salomon. Yan, ang price nya 1,580. Minimal heel drag, toe drag. Yan, ang size nya size 8.5 sa US. Yan o, kompleto pa, may insole o. Salomon. Yan, check na natin yung pares nya. Yan, okay ba to guys oh? Minimal heel drag, toe drag lang. Yan, baka magustuhan nyo to. Salomon, pang hiking. Tayo sa kabilang rack. Yan, mga small size, mga pambabae. Yan, konting b-roll tayo. Yan guys oh. Yan, mga pambabae na size, mga small size. Yan, ito guys oh, Nike React na 270. Yan oh, goods na goods pa to guys oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, ang price niya oh, 780 lang. Yan, may konting heel drag, toe drag, wala naman. Yan, maliit na nga lang ang size niya, 5, size 5. Yan, baka magustuhan nyo to, solid po. Yan, check natin yung pares niya. Yan oh. Yan, baka magustuhan nyo to sa mga size 5 dyan. 780 lang, solid pa to. Ganda ng colorway oh. May nakita tayo ritong Ultra Boost. Yan, medyo maliit ang size niya, size 7. Yan, kompleto pa oh, may insole. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, halos wala pang ganong upod guys oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Ultra Boost Adidas, size 7. Yan, kunting linis lang to. Ang price nya di natin makita. Yan, check natin sa kabilang pares. Yan. Yan, walang price guys. Tanong nyo, ay ito guys oh. Yan, 680 lang. Yan, 680 Adidas Ultra Boost. Yan, baka magustuhan yun, size 7. Another Adidas Ultra Boost guys oh. Yan, size 7.5. Yan, kompleto po, may insole, kunting linis lang, kunting laba. Yan, 680 lang guys, size 7. Yan, baka magustuhan nyo to, solid pa to, kunting linis lang to. Yan, minimal heel drag, toe drag, 680. Yan, ito yung pares nya guys oh. Yan, okay po, 680 lang, baka magustuhan nyo. Okay, so may nakita tayo ritong Nike Air Monarch. Yan, kunting linis lang, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, 680 lang guys, so minimal heel drag, toe drag. Yan, check natin yung size. Yan, size 7.5 oh. Yan, kompleto po, Nike Air Monarch. Yan, baka magustuhan nyo to. Pangharabas, pwede pa to, 680 lang. Yan, check natin yung pares nya. Yan guys, so solid pa to, pangharabas, 680. So may nakita tayo ritong Nike Air Max. Yan, okay pa oh, minimal heel drag, toe drag, 680 rin siya guys.
Yan ang size niya, size 7.5. Oh, kompleto po, may insole. Oh, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Baka magustuhan nyo to. 680 pangarabas. Pwede na to guys. Oh. Yan. Nike Air Max. Yan, kompleto po. Puntahan nyo na to. So, may nakita tayo rito ang Vans na slip-on. Triple black. Ang price niya 580 lang. Yan, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, 6.5 ang size. Yan, baka magustuhan nyo. Ito yung pares niya guys. Goods na goods po. 580 lang. Naka-Vans na kayo. May nakita tayo rito another solid shoes na Nike Air Max. Oh. Napaka solid pa nito guys. So, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan ang size niya, check natin. Yan, size 6. Yan, kompleto po. May insole. Yan, ba magustuhan nyo sa mga size 6 dyan. Oh. Halos bago pa. Yan, check natin yung pares niya. Yan, goods na goods pa to guys. Oh. Yan, yung pinaka check niya, nagre-reflect yan. Yan, maganda sa gabi to guys. Kitang kita kayo. Yan, ang price niya 680. Yan, goods na goods pa to. Nike Air Max 2017. Yan, panalo. Ganda pa na ito. Solid. Yan, puntahan nyo na to. Susunod natin tong another solid shoes na Adidas NMD. Yan, kompleto po. May insole. Halos bago pa. Yan, minimal heel drag lang siya. Toe drag. Yan, ang price niya 580. Yan, ba magustuhan nyo to. 580 lang. Adidas NMD. Size 5.5. Yan, check natin yung pares niya. Ayan guys, so solid pa na ito. Pang araw-araw 580. Naka Adidas NMD na kayo. Yan, puntahan nyo na to. So may napansin tayo rito pang outdoor shoes. Yan, ang brand lang naman niya Solomon. Yan, ang size niya 6.5. Yan, kompleto po. May insole pa. Yan, Solomon. Baka magustuhan ito guys. Oh. Yan, solid po. Ganda pa ng outsole niya. 680 lang. Naka Solomon na kayo. Yan, 6.5 ang size. Yan, check natin yung pares niya. Yan, solid pa na ito guys. Oh. Yan, Solomon. Yan, solid po. 680 lang. Yan, puntahan nyo na to. 6.5 and size. Sunod natin tong Converse na Chuck Taylors guys. Yan, ang size nya, size. Yan, check natin yung size sa loob. Yan, size 6. Yan, size 6 to guys. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ayan, minimal heel drag, toe drag, 580 lang. Yan, check natin yung pares niya. Yan, goods na goods po. Yan, 580 lang. Size 6. Nakita na naman tayo ritong Mizuno. Yan, 480 lang siya. Halos wala pa siyang upod. Yung size niya, yan, size 8. Yan, kompleto pa guys. Oh. Size 8 sa pambabae. Yan, ganda na ito. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, ganda na ito. Ganda ng design. Yan, oh. Halos wala pang upod. Mizuno, 480 lang. Yan, puntahan nyo na to. Bukod sa sapatos, may mga cups din sila. Tulad na ito guys. Yan, daming pagpipili ang cups dito. Yan, puntahan nyo na lang, baka may magustuhan kayo rito. Yan o, dami magagandang cups dito guys. Oh. Yan, may mga sandals din sila, pang mami, pang jowa. Yan o. Yan, yun na nga mga guys, hanggang dito na lang aking vlog update sa Cityland Okay. Yan, kung may nagustuhan kayo guys, punta na lang kayo rito. Yan, maraming salamat sa inyong pagkantabay. See you next vlog. God bless, peace out.